Praise God. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Nga nasabta sa ato ang live partner, sa ato ang Facebook. Hallelujah. So live na ta. Hallelujah. Praise God. Mayong kaudtuhon sa atong naimutangan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ay, tulog na may di. Palihog. Okay. Salamat sa Ginoo. Kumusta mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, atong mga kasilinganan, atong mga kaparintihan, atong mga kaanakan, mga kapuhan, kaumagaran nga tanan. Kumusta? Mayong adlaw nga Lunes, hallelujah, niya nasad tanining atong Facebook Live sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan nga mga pangindahin nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang. Himsog ang atong mga panglawas ug himsog usab ang atong espiritu. Dalaygon ang Dios nga naghatod kanato nining orasa nga diin ato gayod iatagan og pagtagad ug ipangandaman pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios nga niya kanato. Amen. Og dalaygon ang Dios nga nagapadangat ka nato sa lain na pud nga adlaw nga Lunes. Hallelujah. Sama sa atong naandan nga din kita kanunay magkita adlaw nga Lunes. Ug sa atong tibuok ato sang bation partner ang atong mga kaigsunan nga tanan diha sa tibuok Asia. Mayong kabuntagon. Hallelujah. Amen. Og dinhi sa ato na matangan may kaudtuhon gini ka alas 12:03 pa lamang no. Kaudtuhon ka puno na. Hallelujah. Og sa tibuok Europa mayong gabi og mayong gabi usab sa tibuok Middle East. Asa mong dapita kanong ipaimutang sa Dios. Ang Dios magapamuhat sa atong mga taliwala. Amen. Ug atong tuhuan nga niining atong pagasawan nining adlaw sa lain na pud nato nga episode o lain na pud nato nga tema makahatag kini kanato og ingon ta kadasig na sad sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ug sa di pa kumadto sa unahan, mangyo ko kaninyo sa inyong pag-share niining ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhi nining kamatuoran sa Biblia nga atong ingnon ta hatagan og pagtagad makahatag kini kanato og kaayuhan dili lamang sa atong lawas kalag espiritu kundi sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Kay gikinahanglan nato nga sa matag karon ug unya naa kitay ingnon ta presko nga madawat naagi sa revelasyon sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga magagikan ra usab dinhi sa iyang mga pulong. Amen. Apan sa di pa kumadto sa unahan partner wala pa man tay nakita sa atong screen apan nagatuo kita nga kun nanay nakalabay niining dapita mangyo kami nga ayaw sad muglakaw. Tiwasan ninyo kining atong ingnon ta video og sa inyong mga naimutangan amo kayong gituhuan nga naa jud kamoy makatunan. Amen. Praise God. Kay kitang tanan nagkinahanglan kanunay og kadasig. Dili sa pagdasig lamang kanato sa atong isig katawo kundi sa atong ingnon ta Ginoo nga mao ang pulong nga mianis kalibutan. Amen. Amen. Basta ato sang sa di pa kumuadto sa unahan ako sang ihatag ang panahon sa ato ang partner aron siya sad ang makigsulti kaninyo unsay naa sa iyang dughan. Amen. Praise the Lord. Amen. Partner imo ang panahon. Oh, hi, praise God. Praise the Lord. Kumusta og maayong udto sa tanan.
Adlaw nga Lunes, pitsa 4 sa atong bulan sa Marso, o ganiya nasab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kaya dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayaran og salapi. Kaluwasan nga magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kigsuunan, mga kigalaan, sa ngalan sa itong buhay gamhanan nga Diyos nga mong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uwan sa kong kapikas Biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita. Aman, ikaw ang among Diyos buhi, gamhanan sa tanang nagbuhat sa iyo tao sa langit. Wala na ilaing Diyos, gawas ka ni mo mahal. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-upan kanamo samtang kami nangandam pa. Paingon ngadto sa among buluhaton, dihugi kaming tanan, ilabi na sa akong kapikas nga magadala sa imong nga pulong, ug ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig, pagpasalamat. Kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus Christ. Oh, salamat sa Ginoo, partner. Ang atong unang nakita sa screen, ang atong igsoon, si Sylvia Shout out. Hinrich. Igsoon Sylvia Hinrich. Salamat kayo. Mayong udto, mayong hapon. Ikaw ginawin Igsoon. Panalanginan ka sa Dios uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Salamat Praise sa God. Dios. Salamat Hallelujah. sa Ginoo. So nining adlaw atong tagaan og pagtaga ng atong tema, ang relasyon sa balaang espiritu Amen. diha sa pulong, diha sa kasulatan nga atong ginatun-an sa matag karon ug unya. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Importante kini nga atong may sayran ang may tungod sa balaang espiritu. Apan sa dili pasag kita mo ato sa unahan atong bation ang atong mga kaigsuunan nga naa karon nagasilibrar sa ilang ingonta adlaw nga natawhan. Bulan sa Marso nga ang tanan naga adlaw ato silang bation og happy birthday. Amen. Sa tanan usab nga nagasilibrar sa ilang anibersaryo, happy anniversary. Amen. Salamat sa Dios kay niining atong mga kaigsuunan nga naa sa ilang mga tagsa-tagsa kanimutangan. Asa man mong dapita karong ipahimutang sa Dios. Gasa ka na sa Dios nga miabot sa inyong kinabuhi. Amen. Kaya ang kinabuhi, gasa ka na sa Dios. Amen. Yes. O ang relasyon, gasa gyapon na sa Ginoo. Amen. Kay kanang tanan nagagikan sa Ginoo. Sa unsa man ang inyong ginahatagan og pagtagad sa panahon nga naay mga anibersaryo, gasa kana sa Dios. Amen. Ug atong pasalamatan gayud ang Dios kiniadang tanan kay kung wala siya wa sabtan ni ining kinabuhi. Amen. Kanunay na natong ibutang sa atong una-una nga diha sa tanan mo abot sa atong kinabuhi, gasa kana sa Dios. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Busa mo ato kita niya ning atong tema nining adlaw, no? Sumasa kong gikaingon ang relasyon sa balaang espiritu diya sa kasulatan. Amen. Praise the Lord. Kan sa di pa kita mo ato sa unahan dado natos pag-ampo ang mapulong atong pag-aambitan. Amen. Hallelujah. Amahan namong anak ka sa langit, salamat o Dios sa panahon imong giandam kanamo. Yes. Samtang pang-among gi tuboy kanimo Ginoo kining imong mga pulong among pag-aambitan. Yes, Lord. Ikapaw Dios sa among mga ngabil sa paglitok sa imong mga pulong lamang. Amen. Katong imo lamang Ginoo dili amo. Yes, Lord Jesus. Wang imong kaalam kay balog panabot mana kanamo. Yes, Lord. Aron abo pangdugang masabtan ang imong mga pulong. Amen. Naniini o Dios. Adiya sa among pagkat-on puna kami sa balaan mong espiritu nga magamanupisto sa matag usa kanamo. Yes, Lord Jesus. O nga makaayo kini sa among kalag, lawas, espiritu. Amen. Yes, Lord. O diya sad sa tanang aspito sa among kinabuhi. Yes, Lord Jesus. Namo kining ikinabuhi.
tabangi kami o Dios sa maong bulaton nga imong giandam kanamo Amen. nga ikaw may maipadayag ug dili kami. Amen. Ikaw o Dios ang itaas ug kami mo ipaubos. Amen. Yes, Lord. Gamita lang mi Ginoo nga imong bakanting panudlanan ang imong tigpamaba. Amen. Apan ang among mapag-ampo Dios. Nga ikaw gayud Ginoo ang ilang madungog. Amen. Ya sa among makasing-kasing nga makisulti kanamo. Yes, Lord. Naagi sa gawom sa imong balang espiritu nga nagpuyo taliwala kanamo. Yes, Lord Jesus. Upanalangin ni ang tanan o Dios, silyuhi ang tanang dapit nga din anang imong mga kanakan, ang imong mga katawan nga gipaymutang mo Amen. Yes, Lord. sa pagpamati nining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. Nga walay bisan unsang buhat sa kaaway nga mulampos batok kanamo, Amen. ni walay kasamok, ni walay distraksyon. Yes, Lord. Hinunuaw Dios amo kini Ginoo mahuman nga malinawon inubanan sa imong presensya Amen. aniya sa among mga kinabuhi. Yes, Lord. Ug amo usab kini Ginoo ikabahin ngadto sa uban ingon nga maayong makaayo o mahimong maayong impluwensya sa tanan nga nagatuo kanimo sa ngalan ni Kristo. Amen. Ug amen. Amen. Praise the Lord. Nalaygon ang Dios sa lay katapusan. Diri atong mabasa sa ato ang libro. Sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, mato kita mo, abli kita sa atong Biblia. Sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Praise the Lord. Nalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Ubasa kita. Above all these things, however, remember that none of us can explain by ourselves a prophecy in the scriptures. For no one prophetic message, 2021, versikulo 21. For no one prophetic message overcome just from the human will, but people were under control of the Holy Spirit as they speak the message that came from God. So sa ato pa, sa atong binisaya, palihog ko, partner. Amen. Praise the Lord. Okay. Labaw sa tanan, timan igayod ninyo kini. Ang tanan nga naisulat sa kasulatan, dili kaugalingon nga pagsabot sa mga propita. 21. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga una-una, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Amen. So sa to pa, kining maong kasulatan, no, kining maong kasulatan, nahimo kini pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay walay makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya nga niya sa kasulatan nga atong ginabasa sa matag karon ug unya nga naakita niining atong pagtuki sa iyang mga pulong. Amen. Amen. Walay bisan kinsa ang makatuki niini nga tawo nga dili puno sa gahom sa Espiritu sa Dios. Kay naa kaniya kung naa kaniya ang balang Espiritu, mao kini ang magapasabot kaniya. Mao kini ang makapasabot sa tawo nga diin nagkat-on sa Biblia. Amen. Og walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tawo. So di nato ni mahimo. Tungod kay kung naa kita sa atong pagkakita, di kita makahimo niya na apan ang Espiritu Santo nga maoy managmando sa ilang ipasulti sa mensahe nga gikan sa Dios, mao gragi makahimo niini. Amen. Og mao kanay mahitabo. Amen. So, ang Holy Spirit siya mao mang-interpret sa maong kasulatan nga atong gibasa. Mubasa kita sa atong libro
Mabli kita sa atong Juan Kapitulo 6, versikulo 14. Disisais, versikulo 14. Ang Biblia nagaingon sa atong English version, He will give me glory because we will take what I see and tell it to you. Okay. Klaro kay nang gisulti diya sa Biblia. Si Jesus mao kiniya nagsulti, dili kiniyang yang mga tinunan. Sa atong binisaya, 16, 14. 14. Okay. Yan, kada. Sige. Okay. Pasinunggan niya ako tungod kay ipasabot niya kaninyo ang akong mga gipanudlo o gipangbuhat. Amen. No? Mao kini. Kung maabot ang Espiritu Santo, diri ka nato, kay siya may magtudlo sa kamatuoran sa ato pa. Siya ang himayaon. Amen. Himayaon niya ako matud pa diri. Matud pa ni Jesus. Himayaon niya ako kay ania kanako. Iya mang dawa ang kay ang ania kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo. Kinsa maning kaninyo? Kita nga tao nga naa sa pagtuon sa Biblia. Amen. Yes, Lord. Siya maoy makigsulti kanato hindi ang pinaagi sa anak nga mao si Jesus. No? Amen. Si Jesus nga mao ang pulo nga mianis kalibutan. Siya usad ang pamation sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu mao toy modikta kanato. No? Mao nang walay pinulungan nagikan sa Dios nga minugna sa tao. Kundi iya gayon ni sa balaang espiritu. Amen. Amen. Dili ato makita sa ibabaw sa atong gibasa sa 14 sa Juan, no, arita mo ablita sa Juan kapitulo 14 mahal paliw. Nga matod pa diya sa versikulo 26, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I said unto you. Manigingon niya sa libro sa 14, versikulo 26, atong binisaya. Salamat sa Ginoo. Palihog ko sa atong binisaya. Busa, wagi tay ato. Walay ato nga mahimo niining mga propesiya gawas kun ang Dios magpadayag kanimo so magpropesiya ka nga gikan sa Dios. Amen. Okay. 24 pali, 26 palihog. Versikulo 26. Praise God. Hallelujah. Okay. Okay. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadal sa Amahan, uli ka na ako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Amen. So siya magpahinumdum kanato sa tanan nga iyang gitudlo diri kanato. Kinsa man ang magatudlo diri kanato ang balaang espiritu. Siya ang magpahinumdum kanato sa gitudlo ni Jesus diri kanato. Amen. So mao na nga ang balaang kasulatan, siya nga nagahatag og pagtudlo. Naasad ang balaang espiritu nga mo relate diri kanato. Amen. Amen. Siya may bali kumbaga sa runner, no? Kumbaga sa tao pa runner. Siya may mudagan para nato, no? Sama sa atong pag-ampo,
siya sad ang mutudlo kanato. Sa atong mga trabaho, siya sad ang mugiya nato. No? Amen. Og natay mga problema, siya sad ang motambag nato. Asa man nagikan kang Hesus. Amen. Amen. Yes. So nini, unsa ka matinud-anon gayod ang balaang espiritu sa diyang naasya sa atong kinabuhi. Amen. Ano man? Kaysa diyang magmemorya sad kita sa mga pulong sa Dios, siya sad ang magpainumdum kanato. Amen. No? Ug labi na sa panahon nga naa kita sa pagsangyaw. Siya usad ang muhatag kanato sa particular nga mga pulong nga diin nato ikatubag ilabi na sa mga pangutana nga moabot o ibato diri kanato. Amen. Mo na nga gikinahanglan nato pag-ayo ang gahom sa Espiritu Santo nga atong tagaan ug ingnon ta pagtagad sa atong kinabuhi. Kay kung wala ang balang espiritu, walay magpainumdum kanato, walay mo tambag kanato, walay mo uban kanato. Amen. Kay ang pag-uban kanato ni Jesus tungod kana sa iyang balang espiritu nga gipadala sa Amahan, sa dihang gibayaw na siya ngadto sa langit. Amen. Praise God. Pag-abot niya dito sa langit, ang Amahan nagpadala dinhi sa yuta sa iyang balang espiritu aron maoy muuban sa iyang mga tinun-an nga mahimong witness gikan sa Samaria, Judea ug sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Amen. So mao na kini ang ato ang inunta kinabuhi karon. Nga akita sa ilalom sa gahom sa Espiritu Santo. Yes. Kay kung wala kining Espiritu sa Dios, dili sad ta magpakasabot sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay kung sa atong pagkinabuhi, ato kining tagaan kanunay, ug pagtagad ang pulong sa Dios sa ato ang matag gutlo, matag minuto, matag oras, adlaw. Ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang balaang espiritu siya ang magpadayag kanato sa mga butang angay natong buhaton. Amen. Siya mo'y nag-a-assign kanato asa tapadulong. Amen. Kung ang atong kinabuhi naa sa ingnon ta nagpariwara ubin naata sa hiwi nga direksyon, iyatang itulid. Amen. Kung nahiwi kita sa atong mga desisyon, iyatang itulid. Painumduman kita niya nga mangayo kita sa Dios ug kaalam kay balog panabot aron atong masabtan unsay gusto niyang ipabuhat diri kanato. Amen. Kay kung dili siya nag-uban kanato, sa ato pa mapakyas kita ni ining kinabuhi. So gikinahanglan nato kanunay ang iyang presensya. Yes, Lord. Ang presensya sa Dios diya sa gahom sa iyang espiritu nga mao ang magkikuyog kanato matag karon ug unya. Busa diri atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Aduna gayud tay tagaan o ingnon ta og atong hinumduman nga ang balaang espiritu mao ang nakigilambigit diri kanato sa matag adlaw. Amen. Kay kung siya Dios nga espiritu, di siya makita, di siya mahikap, di nimo siya ingnon ta makita niining ato ang kaimtang, no? Sa ato pa ang imong relasyon ngadto kaniya kulangan. Apan kung ang imong relasyon puno ka sa gahom sa Espiritu sa Dios, diha sa imong kaimtang siya ang imong makita. Bisan di nimo siya makita, maaninaw nimo siya nga gikuyugan kaniya tungod kay naa kay pananglit sa imong mga desisyon, mahusto ka, imong plano, no? Kung magwalampuson ka, timaan ka na nga naa siya uban kanimo. Amen. Sama sa atong mga katigulangan. Wala sila mo daog sa gubat, pinaagi sa ilang pagpakigubat sa ilang kusog.
kundi sa balaang espiritu nga nag-uban kanila. Amen. So mao kani unsa may relasyon sa balaang espiritu ngadto sa mga magtuto sa mga inunta magtotoo. Kung naa ka sa Dios, kung naa ka kaniya, number 1 nga iyang assurance nga imong madawat. Number 1 naa. Kung naa siya sa imong kinabuhi, ang iyang relasyon sa imo nga magtotoo, naa kay assurance. Ang assurance sa magtotoo sa iya, sa imong pagkaanak, ingon nga pagkaanak. Atong basahon ng atong libro sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 16, ato tan-awon. Unsay giingon sa atong mga Biblia. Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Hallelujah. Di ta magtinapulan sa pagpakli sa atong mga Biblia. Kay kung ato kining paklion sa atong kaugalingon, ako ni gayong gibalik-balik. Nga kung kita mismo ang moabli sa atong Biblia, mas nindot gayon nga kita mo ay makabasa kaysa kanang mamati rata. Well, nasa'y panahon nga pwede sa nimong paminahon, unya isulat nimo sa imong notebook, sa imong papel, sa imong ballpen, sa imong isulat sa imong journal, no? Aron diya sa imong naimutangan, imo sad kining mabasa sa panahon nga naa ka sa imong pagpamalandong kay dili ang tanan makaapas sa pagbasa. Kapitulo 8 sa Roma, versikulo 16. Mao ni ang number 1 nga relasyon sa balaang espiritu ngadto sa magtotoo. Magtotoo diya kang Hesukristo. Amen. Okay, versikulo 16 atong basahon. Matud pa diha sa atong Biblia. For God's Spirit joins Himself to our spirit to declare that we are God's children. So atong binisaya, palihog ko partner. Okay. Ang Espiritu Santo uban sa atong espiritu, Today. mao ang nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. See? Ang Espiritu kuno ang Espiritu Santo uban sa atong espiritu mao ang nagapamatuod nga kita mga anak sa Dios. Amen. Praise the Lord. Ug sa bersikulo 17 nagaingon sa diya sa atong English, since we are His children, we will possess the blessing He keeps for His people, that we also possess with Christ, whom God has kept for Him. For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. Amen. So atong makita sa bersikulo 17. Palihog ko, partner, basa. Okay. Ug tungod kay kita mga anak na sa Dios, mga manununod kita sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. Mga manununod kita kauban ni Kristo. Kay kung nagaantos kita karon sama sa pag-antos ni Kristo kaniadto, moabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya. Amen. Amen, no. So number 1 kini. Number 1 kini nga butang atong hinumduman. Kay ang relasyon sa Holy Spirit diri sa magtotoo. Ato gayud kanang tagaan og ingnon tadako nga pagtagad. Og number 2, He seals the believer as a pledge of earnest of future glory. So sa ato pa, ang relasyon niya sa magtotoo, ang number 2, ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22, tan-ang taon sa giingon. 1 Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22. So, atong mga Biblia, atong basahon. Hallelujah.
kapitulo 1 Corinto kapitulo 2:21. Kapitulo 1. Uy, ikaduhang Korinto na bali. Ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Tanawon. Okay, atong basahon. Hari kita sa atong bersikulo 22. Hallelujah. Matod pa sa akong Biblia, sa in-English version ta. Who has placed his mark of ownership upon us, and who has given us the Holy Spirit in our hearts as the guarantee of all that He has is in store for us. So sa atong binisaya palihog ko, ikaduhang Korinto sa ato ang kapitulo 1, versikulo 22. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. Palihog ko, partner. Okay, praise God. Gimarkahan niya kita ingon nga iya pinaagi sa pagpapuyo niya sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing. Na mausab ang kaligunan nga badawat nato ang iyang mga saad. Amen. See? Praise God. Mao kining kaligunan nga atong madawat ang mga saad sa Dios. Kay kung wala ang marka sa balang espiritu diri kanato, ato pa wala tay silyo. No, di ta silyado. Tungod kay nakadawat kita kang Hesus nga atong ginugman luluwas, gisilyuhan kita sa Dios. Amen. Ug mao kana ang ingnon tapatik nato, no? Nga matod pa diha sa atong gibasa. Gimarkahan niya kita ingon nga iya pinaagi sa pagpapuyo niya sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing. Kisay nagpapuyo sa Espiritu Santo? Ang Ginoo. Amen. Si Jesus. Amen. Nga mausab ang kaligunan. Palitiman insaningan anak at timaan nga madawat nato ang iyang mga saad. Amen. Sama ba usay mapalit ka og sa imong paliton niya. Akong may bawaan ang mananap panaaw ang mga kayupan pananglit palit kag baka, palit ka og kuan, baboy, markahan na siya daan nga pinalit na siya. Amen. So kita kay pinalit naman ta sa dugo ni Hesus, mo na gimarkahan na punta niya sa balaang espiritu. Amen. Amen. Praise God. So kay minarkahan naman ta na anatay relasyon ngadto sa balaang espiritu. Ang espiritu na anay relasyon diri nato. Iya na ta. Amen. No, di na ta mailog sa yawa. Iya na ta. Amen. Kay markado naman ta. Amen. So di ba ta na malipay? So number 3, ang ikatulo nga mga butang nga atong inumduman ang atong relasyon sa balang espiritu diri kanato nga magtotoo. Kung ikaw magtotoo, paminawa ni kay makaayo ni. Ug dili sad ka magtotoo, paminawa sad ni kay makaayo sad nimo kung imong dawaton si Jesus nga imong Ginoo ug imong manluluwas. Amen. Praise God. So dili paulahi ang tanan aron mamarkahan ka sa balaan niyang espiritu. Amen. Number 3, he fills the believer with himself. Puno niya ang magtotoo sa iyang kaugalingon, giving a victorious life. No. Awa pa dito na man, napatay usa ka bersikulo nga atong episo dito sa unahan. Ato sang akatong pa ato ang ingnon ta, marka. Napay usa nga atong timan ato ang gusto mahibawaan. Ang ayan natong masayran. Sa bersikulo 13 sa
Episo 13 og Episo kapitulo 1 bersikulo 13 og 14 ato tanawon sa gingon. And you also become God's people when you heard that the true message, the good news that brought you salvation. You believe in Christ and put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He has promised. 14. The Spirit is the guarantee that we shall receive from God, has promised His people, and He assures that God will give complete freedom to those who are His. Let us praise His glory. Atong tanawon sa atong Episo, sa atong binisaya. Okay, palihog ko partner. 13 o 14. Okay. Ug kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Ang maayong balita na si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Amen. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. 14. Amen. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Tungod niini pagadaygon siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa kanindot no. Mo ni timaan nga ang bala ang espiritu na anay relasyon diri kanato nga mga magtotoo. Amen. Praise the Lord. Busa tanan nga magtotoo niining ato ang panahon. Di lang di sa unang panahon, karon nga panahon ug hangtod sa umaabot buhaton gini sa Dios. Amen. Amen. Praise Lord Jesus. Ang ikaw pa ang ikatulo nga atong angayan. Tukion ang relasyon nato sa ang balaang sa ang relasyon sa balaang espiritu diri kanato nga mga magtotoo o kaninyo nga mga magtotoo kanatong tanan nga nagatuo kang Kristo. Atong basahon sa mga buhat kapitulo 1 4 ngadto sa 8. Ato gining tan-awon tungod kay kining mga butanga importante ni kanato dili ni nato yam-angan kay makaayo kini kanato aron na atay garantiya nga may ba nga lig-on nga garantiya nga iya gita sa Ginoo. Amen. Kapitulo 1 sa libro sa mga buhat bersikulo 4 ngadto sa 8 atong basahon ang atong in English. Matud pa diya. And when they come together, He gave them this order. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my Father promised. John baptized with water, but in a few days you will baptize with the Holy Spirit. Versikulo 6. When the apostles meet together with Jesus, hallelujah, matod pa niya, they asked Him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said unto them, the times and occasions are set by my Father's own authority, and it is not for you to know when they will be. Sa 8 mingon, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all the Judea and Samaria, and to the ends of the earth. See? So mao kini ang maghatag kanato gahom nga mahimo kita mga witnesses sama sa iyang paghimo niini sa tanan nga mga inunta katawan niya sa miaging panahon sa iyang mga tinun-an. Binuhatan ba na buhat? Okay.
Okay, so basahon nato sa atong binisaya palihog ko partner. 4, 5, 6 ngadto sa 8. Okay, palihog ko. Okay. Usa niadto kay gayon samtang nagkaon si Jesus uban sa iyang mga apostoles, mingon siya. Maba. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Ulatan ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan, nga gisulti ko kaninyo kaniadto. Nga bautismo si Juan sa tubig, apan dili madugay magpabautismuhan kamo diha sa Espiritu Santo. Amen. Sa 6, Paspas. 6. dayon. Yeah. Usa niya na kay gayon samtang nagtigom sila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, mauna ba kini ang panahon nga gipatindog mo pagbalik ang gingarian sa Israel? Amen. Sa city, mitubag si Jesus, wala itugot sa mahan nga magpauan ninyo kung kansa may tabo ang mga butang nga iyang gitakda. Amen. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan niya kamo og gahom nga ipanugilo ninyo ang mahitungod kanako. Amen. Dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Huda, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Amen. See? Isa to pa. Kung sinitabo sa una ngadto sa iyang mga tinun-an, mausab kita nga iyang mga tinun-an ining panahon na. Kitang tanan gitawag niya, gipili niya aron kita makapanglakaw ug mamunga kita og bunga nga mulungtad. Amen. Yes, Lord. O kung kita kita nga iyang mga sinugo, o kita nga iyang mga alagad, iyang mga sulugoon, no? Mausab kini ang atong isulti ngadto kanila sama karon nga atong gitun-an ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Yes, Lord. O nga gisugo kita nga magpapuno kay kita kanunay sa gahom sa iyang balaang espiritu. Amen. Mo na gingon niya sa Episo kapitulo 5 bersikulo 18. Busa sa ikaw-pat nga bahin nga atong maybaw-an unsay iyang relasyon ngadto sa magtotoo. He sanctifies the believer, sets him apart into holiness. Ato na mabasa sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13. So unsa kuno na ato tan-awon kini kay makaayo gini natong tanan. Kay sa atong pagtuki sa Biblia, kung di nato tukion o di nato tun-an pag-ayo kini sa ato pa, mahimo kita nagtuo ta sa balang espiritu, simple ra ang iyang papel sa atong kinabuhi. Aban kung ato kining masayran nga tanan, makaibalo kita unsa kadako ang gahom sa Espiritu Santo nga niya kanato. Amen. Amen. Ikaduhang Tesalonika, atong mabasa ka na sa ikaduhang Tesalonika, kapitulo 2, versikulo 13. Matud pa sa atong in English version, and there is another reason why we always give thanks to God. When we brought you God's message, matud pa diri ni Apostol Pablo kini, aning sinulat nga to sa mga uno Tesalonika ni akong giabli sakto ba ko? Ikaduhang Tesalonika, my God. Okay. Sige lang. Masayop man gid ang tao, pero ang Ginoo magi-perpekto. Amen. So we must thank God at all times for you. Matod pa niya diri, friends, you whom the Lord loves. For God chose you as the first to be saved by the Spirit's power and make His holy people. And by your faith in the truth. Ato pa kung sigingon sa atong binisaya. Okay. Okay. Mga igsuon, nagpasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo nga mga hinigugma sa Ginoo. Ug angay kaming magpasalamat kaniya tungod kay gipili na kamong daan sa Dios. Amen. Nga maluwas. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug nagahinlo sa inyong kinabuhi ug pinaagi sa inyong pagtuo
sa kamatuoran. Amen. Nahinlo kita tungod sa kamatuoran nga atong gidawat. Ang yang pulong nga niya na kanato. Mao kani naghinlo kanato. Inaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga naa kanato. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa ato pa may dako gayon nga gahom ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Kay kung wala kini Espiritu Santo sa atong kinabuhi, di kita makalihok. Amen. Amen. Busang ikalima, He abides continuously with the believers. Ato pa nagpuyo siya nga ingnon ta walay humpay, no? Naagid siya kanunay kanato manay ang gingon sa libro sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16. Atong abliho ng atong libro sa Juan 14, versikulo 16. Mabasa kita sa atong in English nga version. Hallelujah. Nagaingon siya diha, I will ask the Father, and He will give you another helper who will stay with you forever. See? Sa ato pa, forever. Walay lunga nga pag-uban niya kanato. Hangtod sa kangturan siya mag-uban kanato. Amen. Dili kay usara kaadlaw karon rata nga nagisgot kaniya. Niya siya sa atong taliwala. Kundi hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Doon tanaw nun sa gingon sa atong binisaya, palihog ko, partner. Exercise. Yeah. Okay. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo, nga walay sulugoon, nga labaw pa sa iyang agalon. O walay sinugo. Ay, 13 man ka, 113 man ka. Sorry. Aha. Okay. 20, verse 16. 1:14-16. Yeah, 16. Dara. Okay. Palihog. 16. Sige. Okay. 16. O pangayoon ko sa amahan nga padad-an niya kamuglaing magdadasig. Amen. Kini nga magdadasig walay lain kundili ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. Og magpabilin. Magpabilin siya kaninyo Sa walay katapusan. Diya rataman. So sa walay katapusan gid siya mag-uban nato. Ato pa. Hangtod may kinabuhi kita na siya uban nato. Hangtod nga didto na ta sa laing nga dapit. Naagyapon siya kanato. Amen. Amen. Yes. Kay siya may mag-uban nato bisan adto na ta sa lubnganan. Tuagyapon siya nato. Kay magtutuo kita. Amen. So sa kadako ang yang gahom nga niya kanato nga di nato gayud kana tagaan og gamay nga ingnon ta hinungdan nga magtuon kita sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios makaayo sa atong lawas kalag espiritu ug sa tanang aspito sa atong kinabuhi kung ato kining ikinabuhi. Amen. Amen. So number 6 niya nata sa ikaunom. Ang relasyon sa walang espiritu diri kanato nga magtutuang ikaunom. He takes the word of God and teaches the believers. Ato pa, ang pulong sa Dios mo ni ang itudlo kanato nga magtotoo. Ato tan-aw dia sa atong binisaya. 26 palihog ko, partner. Okay. Apan kun makagikan na ako, ang magdarasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan mga butang. Amen. Og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Amen. Klaro kayo na. No, si Jesus ang nagsulti ni Ana. Nga matod pa niya kon. Apan kon makagikan na ako. Niya atong panahon na sa diyang wala pa siya bayawas sa langit. Diya pa siya kuyob sa iyong mga tinunan. O giingnan niya yung mga tinunan, ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Amen. Yes, Lord. Siyang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magpainumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Amen.
Sumausab kita karon. Amen. May mong bago pa lamang na tao. Ang tao, naan ng Espiritu Santo. Kuyog na siya. Apan naa ka nato, kung naabatay otoridad, nga gihatag niya para nato nga, muuban nato, mugiya nato. Amen. Manakon mag-ampo kita, tudluan sa taniya sa balang Espiritu. Kay way mag-ampo sa Dios, nga dili pinaagi sa balang Espiritu, nga iyang madawat ang tubag sa iyang pag-ampo. Amen. Praise God. Ug ang ika-7, he bring to remembrance the things that we have faithfully learned. Ang tanan natong nakatunan, siya mo'y magpahinumdum ka nato. Amen. O na ika-7. Naagyapon na, sama ragyapon na sa itong gibasa sa Juan 14, versikulo 28, 26. So sa ato pa, kining duha ka mat na butang nga iyang itudlo ka nato. Sa tanang butang, number 1 yang itudlo nato ang tanang butang, iyang ipainumdum ka nato. Sa tanan niyang mga kasuguan, sa tanan niyang gimbutan, iya ka nang ipasulti diri ka nato. Amen. Amen. Sa tanan natong pag-alagad, unsaon nato siya pag-alagad, sama sa giingon niya dito sa Juan 4, versikulo 23, nga ngamahan nangita og mga ngalaga magsisimba nga matuod, nga katong nagsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran. 24, versikulo 24, di ba? So kay kana mga butanga, hilan ka na kung buot nato nga tukion, hilan ka na. Nganong hilan man? Tungod kay dagtuo kita nga ang Dios nga atong gilagaran makita, pwede natong gamitan og mga ingnonta ihimplo. O atong inon nga, ako raman na siyang ikondya kay simbolo. No! Mo na ang Espiritu Santo siya'y makatudlo nato nga di nato sa simbahon sa simbolo, kundi sa Espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. So ang ika-8. Hapit na itong oras, partner. Pero sige lang. Ato puning tiwason sa sunod. Ay mong kalimot, kamo nga nagpaluyo sa screen. Ayaw mong ka-absent. Kay ato ning tukion. Nga man, importante ni sa atong kinabuhi. Kay kasagaran ka nato, wata makaila sa atong sa balaang espiritu. Tinuod nga Diyos. O sa tinuod nga Dios. Ang atong nailan nga Dios, kana nato makita. No? Mo na'y kasagaran. Nabisan pamanggani na anay tinuod ng alagad sa Ginoo na apay mailan. Amen. Amen. So mo ni ato gining tagaan og pagkaton nga tinud-anay. So ang ika-8, he testifies to us regarding the Savior. He constantly reveals Christ. O nagingon niya sa versikulo 26 sa libro sa Juan, kapitulo 15. Ato tan-awon unsay giingon nato sa atong binisaya 26, no? Ay kung ato kining himuon sa atong pagtuki niini, tagaan natong time, may baw-an nato ang kamatuoran ug mao ni maghatag ka natong kagawasan. Amen. Okay, sige. Kaliw ko 26. Mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan. Siya mao magdadasig ug siya usab ang magtutudlo sa kamatuoran. Ug kun moabot na siya, musulti siya may tungod kana. Amen. Amen. So ang Espiritu Santo siya say mutudlo unsay papel kinsa si Jesus. Kinsa si Kristo, siya may mutudlo kanimo kay gawas. Kung ang Espiritu sa Dios may magsulti kanimo nga si Kristo mo ang Ginoo, imo ka nang malitok sa imong mga ngabil. Amen. Apan kung dili gani na nimo malitok sa imong mga ngabil, nan wala diya kanimo ang Santong Espiritu. Amen. Busa sa sunod natong tukion, mga kaigsuunan, mga kaigalan, mga minal natong mga tigpaminawan, atong mga kasilinganan, atong mga paryente, atong tanan nga naa ka nato, Ang atong mga atong mga anak, no, ang atong mga
Inyo kining matudlo, inyo kining magamit ug matudlo kini ninyo sa inyong umaabot nga mga henerasyon. Amen. Yes. Kay kitang tanan buot sa Dios nga magpakaila kita kaniya ug nga walay usa ka nato nga malaglag. Undili ang tanan buot niya nga mudangat kay kita sa paghinulsol. Amen. Musa kung naa ka sa imong nahimutangan ug diya sa imong kinabuhi, wala ka masayod. Unsa kadako ang gahom sa Espiritu sa Dios nga naa kanimo. Oras na aron imo kining hatagan og gibugaton. Ano man. Kay makaila kapag maayo sa buhi nga Dios. Amen. Yes, Lord. Kay kung dili kita magpakaila kaniya sa hingpit, ang atong relasyon ngadto sa Dios unsay nga ani magpiyang-piyang. Baga kulang. No, naay kulang ang atong relasyon ngadto kaniya. So kinahanglan ato kining tukion sa matag karon ug unya din importante kini sa atong pagkinabuhi. Tungod kay nakulangan naman kita sa oras, maabot gyapon ang panahon sa sunod nga gayon tagaantag maing lawas kinabuhi. Huwibis. Adlaw nga Huwebes ayaw mog absent. Kung ako mo absent, kana na ako'y pinakaimportante nga dili kalikayan. Amen. Amen. Kaysa doon ay mga importante nato nga lakaw nga dili pud ta wala pa nato mahibaw ikaron. Apan pinaagi sa gawom sa Espiritu sa Dios atong pangayoon Amen. sa amahan sa ngalan sa iyang bugtong anak nga matong Ginoong Hesus nga tugutan niya kay para manin niya. It's all about him. This is not all about us. Amen. Yes. So kung naa ka sa imong naingutangan nga diya sa imong kinabuhi nga naman nga usay mag-ampok ka, kulang ang imuhang mabati, wala kay mabati nga tingog sa Dios, di ka kabati sa presensya sa Dios, dili nimo mabati ang hikap niya sa panahon nga nasakit ka, sa panahon nga naa ka sa imong kaguol, sa panahon na ka sa imong problema, daw dili nimo mabati ang presensya sa Dios. Oras na aron pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing ug siya mo itagayig panahon aron sa imong kinabuhi, siyang magatultol magagiya kanimo pinaagi sa gawom sa iyang espiritu nga imong ilhon nga mosulod sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa iyang pagtuktok sa imong pultahan nining orasa. Amen. Kay matud pa niya nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, musulod ako sa iyang balay. Umusaw uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Praise God. Dili sa mo balibad kanimo bisan pagkinsa nining kalibutana, di siya mo balibad bisag unsa pa nimo kadato, unsa pa nimo ka milyonaryo, bilyonaryo, unsa pa nimo ka ingnon ta hamtong bata, babae tigulang, unsa ba? Bisag pobre ka, pinakapimawa pa kaning kalibutana, di gayud siya mo balibad nimo. Amen. Kay ang Dios nahigugma kanimo. Amen. Amen. Praise Ug God. nahigugma siya sa tibuok kalibutan. Yes, Lord. Maong gipadala siya sa amahan dinhi sa kalibutan aron nang mutukan niya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. Amen. Amen. Yes, Lord. Musa nining orasa kundi sa imong naimutangan gibati nimo nga ikaw kana dawata si Jesus sa imong kinabuhi. Kay sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nagingon, kay nagingon ang Ginoo, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Amen. Mao na kini ang taknas pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Diya sa iya, unsaon nimo pagdawat sa kaluwasan? Ang imong pag-ila nga si Jesus mao imong Ginoo. Ug diya sa imong mga ngabil, ikumpisan nimo sa kinasing-kasing gayud nga nagatuo ka nga si Jesus mo'y gibanaw sa Dios gikan sa mapatay, maluwas ka. Amen. Mao kana Yes, ang Lord diyang Jesus. giingon diya sa Hallelujah. Roma kapitulo 10 bersikulo 9. So mag-ampo kita. Amen. Inatusikan ang panahon. Kay dili pareho ang panahon. Umingong kaunya na.
Unya, og kuhaan tag kinabuhi unya, madawat nimong kaluwasan. Dili no. Kay wa man kamo sanong sa Ginoo. Mao nang karon dayon ato taganong pagtagad ang Dios nga nagtawag kanimo, nga nanuktok sa imong pultahan. Yes, Lord Jesus. Ug buot siya mosulod sa imong kinabuhi. Nga buot siya nga sa imong parion aron di sa tanan nimong kalihukan ubanan kaniya hangtod sa katapusan sa panahon. Amen. Praise God. So mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, imo kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Yes. Ama namo nga naka sa langit, Amahan na mo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong sa Hesus. ngalan si imong bugtong anak, namong Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo, O Dios. Ani amidula ko kanimo, O Diyos, Nga usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala. sa tanan kong mga sala, Nga nahimo batok kanimo nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa buhat, ug sa unahon. ug sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako hugasi ako sa tanan kong pagkadautan. tanan kong pagkadaot. Diya sa imong hamili nga dugo, Diya sa imong nga imong giula, imong giula, ngadto sa krus sa Kalbaryo. sa krus sa Kalbaryo, Sukad sa akong pagkahimugso, sukad sa akong pagkahimugso, ug hangtod nining panahon ug na. hantod niining panahon. Ug niini Ginoong Ug Hesus, niini Ginoong Hesus, miila ako nila ako, nga ikaw akong Ginoo, nga ikaw akong Ginoo, ug nagato ako ug nagato sa kinasingkasing sa gayon kinasingkasing nga gayon, ikaw mo ang gibanaw sa nga Dios ikaw mo ang gibanaw sa Diyos, gikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Karong rasa Ginoong Hesus, Karong oras sa Ginoo, yablihan kong akong kasingkasing sabihan ko nga akong ug kasingkas, sumulod ka kanako. ug sumulod ka kana. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang maghari kanako. diri kanako, Magtudlo kanako, tudlo kanako, maggiya kanako, magiya kanako, magtambag kanako tambag kanako, sa pag-alagad sa kanimo, pag-alagad sa kanako, tibokong sa kasing-kasing, tibokong kasingkasing, sa tibokong kalag, tibokong kalag, tibokong unahuna, tibokong nauna, ug kusog, ug kusog, ug sa pagsimba kanimo, ug sa pagsimba sa kanako, espiritu, sa espiritu, ug sa ug kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog nga akong nadungog, nining orasa dining oras, ug dalaygon ka o ug Dios dalaygon ka, nga naghatag kanako nga naghatag ka na sa imong kaalam sa imong aron akong hisabtan aron akong hisabtan ang kamatuoran. ang kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong sa Hesus, kapasayloan sa akong mga sala pasayloan sa akong mga ug isulat ug ang isulat akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa basahon kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Sa Kristo, ngalan ni Jesu kini Kristo, akong gipangayo kini ug akong ipangayo, gipasalamatan pasalamatan sa ngalan sa sa Amahan, ngalan sa Amahan, Anak, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God. Ug karon kami ida ka naman, midawat ka man nga si Jesus imong Ginoong manluluwas. Nagaingon ang Biblia na sa 1 Kapitulo 1, versikulo 12. Alang ni adtong midawat tong miila kaniya, gihimo niya, mamahimo niyang mga anak sa Dios. Amen. Yes. Kaya nahimo naman kita mga anak sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Usa moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Usa nining kabuntagon sa imong nahimotangan, ang tanang butang, ikaw gayud ang makapangayo ngadto kaniya. Amen. Yes, Lord. Sa tanang panalangin, yatagan niya kitag katungod, apan kundi na nato pangayoon, di sad na nato madawat. Sama sa usa ka magpadala kanimong panalangin, o di na nimo i-claim, di sad na nimo maimo. Amen. Amen. Usang ako mapag-ampo, ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpunoon ta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait, pinaagi sa iyang pagtuo, sa atong pagtuo, kaniya. Yes. Hallelujah, nga magpadayon pagtubo ang atong paglaom, pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo, Amen. nga niya sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Praise the Lord, busa akong yatag ang tanan dungog, himaya ug kadaugan. Pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Amen. Ug amen. Ug amen. Ug atong yatag ang panahon sa akong kapartner aron siya sadang motapos. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Mga kigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung naduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala Amen. o makasulat kamo sa atong email address
Beatrice_C91@yahoo.com. Hallelujah. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, o kini ang inyong ubos nga lagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Piti Kanapi, malipayong manamilit usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, maanaakan. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron kamo dili makatugyan dili matugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug amen. Ug amen. Sa daghang kayong salamat ug hangtod sa sunod. God bless us all and we love you all. Shalom. Shalom.